kita lanjutkan setelah break. This lecture is called A Brief History of New Testament Textual Criticism. Kita akan membahas tentang sejarah ringkas mengenai textual criticism Perjanjian Baru. At a few people who have been instrumental in the field. Dan kita akan melihat beberapa tokoh yang berpengaruh di dalam bidang ini. Now, I have to tell you, textual critics are weird people. Saya perlu memberitahukan bahwa tokoh-tokoh tekstual kritik itu biasanya adalah orang-orang yang agak unik. They're just not normal. Mereka agak sedikit kurang normal begitu. And my wife always reminds me that I'm not normal. Dan istri saya suka menyebut saya, kamu kurang begitu normal. I guess when you forget to bring your shoes to school, you're not normal. Itu paling sedikit kita lihat kalau orang ke sekolah nggak pakai sepatu itu nggak normal. One year, some of my students wanted to play a joke on me. Satu hari seorang mahasiswa mau memberikan satu joke kepada saya. And my wife is always ready to help students play jokes on me. Dan memang istri saya juga mendukung mahasiswa main jokes. And so she gave them a copy of my car key. Istri memberikan satu kopi kunci mobil kepada mahasiswa. Now, I would drive to school every day. Saya kan tiap hari ke seminari itu selalu mengemudikan mobil. And the first week of the fall semester, they actually got into my car and moved it to some other place in the parking spot. Jadi pada awal daripada semester itu ada mahasiswa yang memindahkan mobil saya ke tempat parkir yang lain. And I didn't notice. Dan saya tidak menyadarinya. Then they moved it again the next week. Dan minggu berikutnya dia pindahin lagi mobil saya. And the next week, and the next week. Dan terus beberapa minggu. And they kept calling my home and saying, Mrs. Wallace, has he said anything yet? Dan dia menanya kepada istri Pak Wallace, apakah ada orang yang memberitahukan sesuatu? I never noticed. I hardly even noticed that I have a car sometimes. Saya tidak memperhatikan karena kadang-kadang memang saya tahu saya punya mobil. They finally did this for the entire school year. Dan repotnya si mahasiswa ini melakukan perbuatan itu selama satu semester. And I never said a word. Dan saya tidak mengatakan apapun juga. Finally, on the last day of the school year, dan akhirnya pada hari terakhir dari semester itu, the president of the seminary came into my classroom. Dan rektor seminari datang ke kelas saya. And he said, Professor Wallace, you had better move your car out of my spot. Jadi si mahasiswa itu nakal, dia parkirin mobil Pak Wallace itu di tempat parkirnya rektor, jadi disuruh pindahin. Or I will tear up your contract for this next year. Kalau kamu nggak pindahin, saya putusin kontrak ngajarmu. And that's when I realized they had been playing this joke on me all year long. Ya, jadi si mahasiswa itu membuat saya jadi objek humor sepanjang tahun. They didn't realize I'm just an absent-minded professor and I hardly know what my name is on most days. Ya, memang dia kira saya ini seorang yang pelupa sebagai dosen. So I guess I'm a textual critic because I'm weird too. Ya, Profesor Wallace sebagai textual critic dianggap unik. But Jesus still loves me and that's what counts. Yang penting Tuhan Yesus mencintai kita. Now, I want to talk to you about 3 key centuries and 4 key people. Mari kita melihat 3 kunci yang penting dari abad dan 4 kunci orang penting. The first is Erasmus and the printed text in the 16th century. Yang pertama itu abad ke-16 yang membahas tentang Erasmus dan pencetakan teks. Next is Tischendorf and discoveries made in the 19th century. Kemudian kita akan melihat abad ke-19 tentang tokoh Tischendorf dan penemuan-penemuan teks. Also in the 19th century are Westcott and Hort and text critical principles. Juga di abad ke-19 kita akan melihat tentang Westcott dan Hort dan mengenai prinsip-prinsip melakukan tekstual kritik. And finally the 20th century, papyri and refinements. Dan abad ke-20 kita akan melihat tentang papirus dan pembaharuannya. All right, we begin with Erasmus. Mari kita mulai dengan Erasmus. With a nose like that, you know he's not Asian. Dengan hidung seperti begitu, kita tahu dia bukan orang Asia.
He was a Dutch scholar, Dia seorang pakar Belanda, a Roman Catholic priest, seorang imam orang Katolik, and he was the one who published the very first Greek New Testament on a printing press. dan dialah yang pertama menciptakan New Testament Greek Perjanjian Baru. He was the best Greek scholar in Western Europe in the 16th century. Dan dia adalah pakar Perjanjian Baru yang terkenal dari abad ke-16 dari benua barat. So here are some facts about Erasmus of Rotterdam. Beberapa fakta tentang Erasmus yang dari Rotterdam. He was a humanist, a Catholic scholar, and he was very close to the ideals of the Reformation. Dia adalah seorang humanis, seorang pakar Katolik, dan dekat sekali dengan ide-ide reformasi. Now, before Erasmus, there's some background I need to let you know. Sebelum Erasmus ada latar belakangnya yang saya perlu kasih tahu. On May 29th, 1453, the Turks invaded Byzantium. Pada Mei 29, 1453 itu Turki melakukan invasi ke Bizantin. That was a Tuesday that year. Itu adalah hari Selasa pada tahun itu. They had laid siege to the city for almost a full year. Mereka sudah mengepung kota kurang lebih 4 tahun. And when they finally broke through the walls and conquered the place, kemudian setelah mereka menaklukkan dan menghancurkan dinding, they took over the largest church in the world. Dan mereka menaklukkan gereja yang terbesar di dunia. Now Byzantium today is known as Istanbul. Bizantin sekarang kita kenal dengan Istanbul. That largest church in the world was the Hagia Sophia. Gereja yang terbesar itu yang disebut tadi Hagia Sophia. 3 days later, it became the largest mosque in the world. Yang menjadikan kemudian 3 hari kemudian itu menjadi masjid yang terbesar di dunia. I was in Istanbul on May 29th. Profesor Wallace itu ada di Istanbul pada Mei 29. Not in the year 1453 though. Ya, pasti bukan 1453. And I walked on the walls of the city on that day. Dan Profesor Wallace itu pada Mei 29 itu berjalan di kota di Istanbul itu. And I wept over the tragedy that happened that year. Dan saya meratap memikirkan tragedi yang sudah terjadi pada 1453 itu. But I realized that God used that for His glory. Tetapi saya menyadari Tuhan melakukan hal ini untuk kemuliaan namanya. Because when the Turks were invading Byzantium, ketika gereja masuk ke Bizantium, scribes with their Greek manuscripts were leaving the city. Pengopi penyalin Alkitab itu meninggalkan kota Bizantin. And they brought these manuscripts into Western Europe. Dan mereka membawa manuskrip itu, naskah-naskah itu ke Eropa Barat. 5 years later, the first course on ancient Greek was taught in Western Europe. Itu kemudian diajarkan mata pelajaran yang pertama tentang Yunani kuno. This was at the University of Paris in the year 1458. Itu adalah di Universitas di Paris pada 1448. Because these scribes fled with their manuscripts, both of the New Testament and classical Greek authors. Karena pengopi itu keluar dari Bizantin dengan membawa naskah-naskah mereka, Greek learning in Europe was opened up again. Maka orang-orang yang mau belajar bahasa Yunani itu mulai kerinduan mereka itu terbuka sekali. And Europe got out of the Dark Ages. Dan Eropa itu boleh keluar dari zaman kegelapan. The Renaissance and the Reformation were both born because of this invasion. Renaissance dan reformasi itu terjadi karena peristiwa ini. It's kind of like when the Apostle Paul persecuted the church before he was a Christian. Itu mirip seperti waktu Paulus menganiaya orang Kristen sebelum dia bertobat. The Christians fled Jerusalem because of his persecutions. Orang-orang Kristen meninggalkan Yerusalem karena dianiaya oleh Paulus. And therefore, these apostles and disciples were sharing the gospel all over the place. Maka rasul-rasul dan murid-murid pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Because Paul forced them to obey the Great Commission. Karena Paulus mendorong mereka untuk melakukan penginjilan. It may be that Paul, before he was a Christian,
converted more people than after he was a Christian. Mungkin Paulus sebelum bertobat itu membuat banyak orang jadi Kristen dibandingkan setelah dia menjadi Kristen. But regardless, the fact is that God is always in control. Bagaimanapun juga yang terjadi, kita tahu Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. And he can use the biggest disaster for his glory. Dia bisa memakai kesalahan yang terbesar dari manusia untuk kemuliaan namanya. 1 year after the Turkish invasion of Byzantium, 1 tahun setelah Turki masuk ke Bizantin, the movable type printing press was invented by Johann Gutenberg. itu adalah mesin pencetak yang bisa dibawa-bawa, itu diketemukan oleh Johannes Gutenberg. I would say these two events are two of the most important events of the last millennium. Pak Wallace itu menganggap dua peristiwa ini adalah peristiwa yang besar sekali di abad terakhir ini. And they both happened within a year of each other. Dan keduanya terjadi itu berdekatan sekali. So we think that today everything is exciting and moving rapidly and changing a lot. Sekarang semua serba berubah dengan begitu cepat sekali. The 15th and 16th century did the same. Abad ke-15 dan ke-16 juga demikian. There was a rush to get a Greek New Testament published on the printing press. Memang ada usaha yang cepat sekali untuk orang-orang mau mencetak bahasa Yunani menjadi terbitan. And Erasmus was the one to get the job done first. Dan Erasmuslah yang melakukan hal ini. His Greek New Testament was published on March 1st, 1516. Terbitan Erasmus itu pertama dicetak Maret ke-1, tanggal 1, 1516. 20 months later, the Reformation was born. 26 bulan kemudian reformasi terjadi. With Erasmus's Greek New Testament in his hands, Dengan mereka mempunyai itu bahasa Yunani terbitan Erasmus di tangan mereka. Luther began to teach Paul's letter to the Romans. Martin Luther mengajar tentang tulisan Paulus dari kitab Roma. He taught it 5 days a week for 1.5 years. Dia mengajar 5 hari seminggu untuk kurang lebih 1 tahun setengah. And then on October 31st, 1517, Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1517, he nailed the 95 theses to the door of the Wittenberg Church. dia menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg. And the Reformation was born. Dan lahirlah reformasi. It could not have happened, humanly speaking, Reformasi tidak akan terjadi secara manusia without the Turkish invasion of Byzantium tanpa Turki masuk ke Bizantin, and without the printing press. tanpa adanya penemuan pencetakan. So Erasmus plays a huge role in the Reformation, even though he was not a Protestant. Erasmus berperan penting sekali bagi reformasi meskipun dia bukan seorang Protestan. Now, there was a New Testament printed before Erasmus's New Testament. Memang ada yang sudah dicetak sebelum penerbitan daripada Erasmus ini. It was the Complutensian Polyglot, printed in 1514. Itu adalah Polyglot Complutensian yang dicetak tahun 1514. But it was not published until 1522. Tapi ini tidak diterbitkan sebelum 1522. So Erasmus's Greek New Testament became the basis for all Greek New Testaments. Jadi terbitan Erasmus itu adalah dasar daripada terbitan selanjutnya. For the next 300 years. Untuk 300 tahun kemudian. He produced 5 editions of the Greek New Testament. Erasmus menerbitkan 5 edisi dari Perjanjian Baru bahasa Yunani. His first edition was called the Novum Instrumentum. Edisi yang pertama itu disebut Novum Instrumentum. It means a new instrument. Itu adalah instrumen yang baru. All of his texts were Greek and Latin diglots. Itu adalah Greek dan Latin. But because he was in a hurry to get this New Testament published, Karena dia terlalu terburu-buru untuk membuat New Testamentnya dicetak, he just used manuscripts that he could find as quickly as possible. jadi dia hanya mencari naskah-naskah yang bisa diketemukan secepatnya. And he used 6 manuscripts. Dan dia memakai 6 naskah. The oldest one was from the 12th century.
Naskah yang paling tua itu adalah dari abad ke-12. That's only 400 years older than when Erasmus did this work. Itu adalah 4 tahun lebih awal dari apa yang dilakukan oleh Erasmus. He did his second edition in 1519. Kemudian edisi kedua tahun 1519. And this is where the problems began. Nah, ini muncul masalah. There were some protests from church authorities. Karena ada protes dari pimpinan-pimpinan gereja. And they were protests about what his Greek New Testament said in 1 John 5:7. Yaitu tentang apa yang diterjemahan dari 1 Yohanes 5 ayat 7. There were some late Latin manuscripts that had what's called the Trinitarian formula in that Karena di passage. dalam terjemahan bahasa Latin itu ada pemakaian kata Tritunggal di dalamnya. Erasmus didn't have the Trinitarian formula in his text. Karena Erasmus di dalam teksnya itu tidak ada frase Tritunggal. His text simply said this. Teks dari Erasmus itu hanya demikian. There are 3 who bear witness. Ada 3 yang bersaksi. And it's the Spirit, the blood, and what's the other one? Is it the Word? And the water. The Spirit, the water, and the blood. And these 3 are in agreement. Itu roh, air dan darah itu adalah di dalam persamaan. Now the Trinitarian formula said something different. Tetapi formula Tritunggal itu lain. There are 3 who bear witness in heaven. Ada 3 yang bersaksi di sorga. The Father, the Word, and the Spirit. Itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. And these 3 are one. Dan ketiganya adalah satu. Now I know this is in your Bibles. Dan di dalam Alkitab LAI kita, but there are also brackets around the verse. Memang kita perhatikan itu ada tanda kurung di ayat ke-7 itu. And that indicates extreme doubt about whether they are authentic or not. Jadi yang di tanda kurung itu adalah sesuatu yang diragukan apakah itu keautentikannya. So I'll tell you a little bit about the history of this passage. Saya akan memberitahukan sejarah daripada perikop ini. He did not put it into his Greek New Testament either in his first edition or his second edition. Dia tidak menambahkan baik di edisi pertama dan edisi keduanya. Because he said, I can't find it in any Greek manuscripts. Karena saya tidak menemukan di dalam manuskrip naskah Greka yang lain. So in 1520, a scribe working at Oxford University kemudian ada seorang pengopi di 1520 wrote out a manuscript menulis satu naskah that had the Trinitarian formula in it. Yang mencantumkan formula Tritunggal di dalamnya. And this ended up at Erasmus's doorstep in Basel, Switzerland. Dan ini diketemukan di pintu depan daripada Erasmus. And because he saw it, he said, "Okay, I now have seen a Greek manuscript that has these words." Dan saya ketemu ini naskah Yunani yang mempunyai frase Tritunggal. So he put the Trinitarian formula into his third edition. Maka dia memasukkan frase Tritunggal itu di dalam edisi ketiganya. This is the edition of 1522. Inilah edisi dari tahun 1522. And it's the edition that the English Bible, the King James Bible, was based on. Itu adalah edisi yang menjadi dasar daripada penerbitan King James Version. So the Trinitarian formula got into the King James Bible. Jadi formula Tritunggal itu ada di dalam edisi King James Version. And then missionary work from English-speaking countries. Kemudian pekerjaan misi-misi melayani yang berasal daripada mereka berasal dari berbahasa Inggris. All over the world. Ke seluruh dunia. Involved translations from the King James Bible into other languages. Itu mereka pakai dasarnya King James Version dan kemudian diterjemahkan ke bahasa yang lain. And so there's still kind of this tradition that is in various translations. Jadi ada tradisi Tritunggal di dalam macam-macam edisi bahasa lain itu. And I think this explains why the Trinitarian formula is in the Indonesian Bible. Itu mungkin latar belakang kenapa formula Tritunggal itu ada di dalam Alkitab LAI kita. What we have here in this picture is the first edition of Erasmus's text. Ini gambar daripada edisi pertama daripada Erasmus. And you can read along with me if you'd like. Boleh ikutin baca bersama saya. There are 3 who bear witness. Ada 3 yang bersaksi. The Spirit, the water, and the blood. Roh, air, dan darah. And these 3 are in agreement. Dan ketiganya adalah satu.
That was easy to read, right? Itu agak mudah. This didn't have the Trinitarian formula. As I said, it got in there in the 3rd edition. Ini tidak mengandung formula Tritunggal sebagaimana tercantum di dalam edisi ketiga. But the scribe who wrote out that manuscript Tetapi pengopi yang mengopi teks ini must have copied this verse from a Latin manuscript. Kira-kira mereka mengopi dari naskah Latin. Because he made several mistakes in Greek. Karena mungkin ada kesalahan di dalam bahasa Yunani-nya. And when Erasmus published that Trinitarian formula in his 3rd edition, dan ketika Erasmus menerbitkan formula teksnya dengan formula Tritunggal, he corrected the Greek. Ia mengoreksi bahasa Yunani-nya. So even the exact form of the Trinitarian formula that was in Erasmus's 3rd edition, jadi formula Tritunggal yang ada di edisi ketiga dari Erasmus was not found in any manuscripts. Tidak diketemukan di dalam naskah-naskah yang lain. Now, he was a little bit inconsistent in how he did these tasks. Erasmus tidak begitu konsisten di dalam melakukan pencetakan teks Alkitab dia. When he said, I didn't put it in because I had no Greek manuscript to support it, saya tidak mencantumkannya karena saya tidak mempunyai teks naskah Yunani yang mendukung. one might think that every place else he had Greek manuscripts to support what he wrote. Mungkin orang berpikir dia mempunyai naskah yang mendukung apa yang dia tulis. But there were other places where he had no Greek witnesses. Tetapi ada juga bagian lain di mana dia tidak mempunyai dukungan teks. Yet he wrote out his Greek text by translating it into Greek. Tetapi dia menulis naskahnya dengan menerjemahkan melalui naskah Yunani. The most famous passage is the last half dozen or 6 verses in the book of Revelation. Yang penting sekali yaitu beberapa ayat terakhir dari Wahyu pasal terakhir. He had one manuscript for Revelation, only one. Dia cuma punya satu naskah dari kitab Wahyu. And the last leaf was missing. Dan halaman terakhirnya itu nggak ada. And so, because he was in a hurry to get his Greek New Testament published, dan karena dia mau cepat-cepat naskah Yunani dicetak, he translated back from Latin into Greek for those 6 verses. Jadi untuk 6 ayat terakhir itu dia menerjemahkannya dari Latin ke Yunani. And he created 17 textual variants that have not been found in any other Greek manuscripts. Dan dia menciptakan 17 varian teks yang tidak diketemukan di naskah-naskah Yunani yang lain. Now that might sound like he's not a very good translator. Sepertinya dia bukan seorang penerjemah yang baik. So I've asked my students, can you translate just from English into Greek and create fewer textual variants? Saya bertanya kepada mahasiswa saya, apakah saudara dapat menerjemahkan, membuat teks dari Inggris ke Yunani? So far, nobody has taken me up on the challenge. Nggak ada yang berani untuk melakukannya. All right, I think I already went over this part, so let me... Okay, let me give you the textual basis for the Trinitarian formula. Saya akan memberikan teks untuk formula Tritunggal. It's only found in 9 late manuscripts. Itu hanya diketemukan di dalam 9 naskah yang agak belakangan. This is the text in four manuscripts. Ini adalah teks yang ada tercantum di dalam 4 naskah. But it's a marginal reading in 5 of them. Tetapi adanya di dalam di teksnya itu ditulisnya di marginnya, di garis bagian pinggirnya. You remember marginal readings, we talked about that yesterday at John 5 verse 4. Kita kemarin membahas tentang catatan di pinggir dari Yahya 5 ayat 4. The oldest manuscript to have this formula in the text Itu naskah yang tertua yang mempunyai catatan di teksnya ini is from the 14th century. itu adalah dari abad ke-14. 1 year ago, scholars knew of only 8 manuscripts that had the Trinitarian formula. Pakar menemukan beberapa tahun yang lalu cuma ada 4 manuskrip yang mempunyai formula Tritunggal. But I was at the Bayerische Staatsbibliothek in Munich last year, or the Bavarian State Library in Munich. Tahun lalu Profesor Wallace itu ada di satu perpustakaan di Jerman.
and I discovered a ninth manuscript that had the Trinitarian formula. Dan saya menemukan manuskrip naskah yang ke-9 yang mempunyai formula Tritunggal. And it was written in probably the 17th century, so much later than Erasmus. Dan itu dari abad ke-17, jadi beberapa abad setelah Erasmus. Martin Luther based his translation on the second edition of Erasmus. Martin Luther melakukan reformasinya itu didasari oleh edisi kedua dari Erasmus. So the Trinitarian formula never got into the German Bible. Jadi formula Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab bahasa Jerman. Now, I am a Christian, I am an evangelical, I believe in the Trinity. Saya orang Kristen, saya Injili, dan saya percaya kepada Tritunggal. I would love for this verse to be in my Bible. Dan saya mau itu istilah Tritunggal di dalam Alkitab saya. But I have to be honest with the evidence. Tapi saya juga mesti jujur kepada fakta. And so I cannot accept it. Jadi terpaksa saya tidak dapat menerimanya. That doesn't mean that the Trinity is not taught in the New Testament. Tapi bukan berarti Tritunggal tidak diajar di dalam Perjanjian Baru. Just because we don't have this verse does not mean the Trinity does not exist. Karena tidak ada formula Tritunggal di dalam 1 Yohanes 5:7 bukan berarti ajaran ini tidak ada. But you need to be careful when you share your faith with others or defend your faith with others. Tapi kita perlu hati-hati waktu kita membela iman kita kepada orang lain. Not to appeal to the Trinitarian formula in 1 John 5:7. Jangan memakai formula Tritunggal dari 1 Yohanes 5 ayat 4 ini, ayat 7 ini. In summary, this book was the most poorly edited book in the history of publishing. Jadi ini adalah salah satu buku daripada Erasmus yang penting sekali dalam pencetakan buku-buku. And yet it was the first published Greek New Testament. Tapi ini adalah yang pertama terbitan Yunani Perjanjian Baru. And just like God always does, Yaitu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan. when His Word gets published, when it gets out there, things happen. Waktu firman-Nya dikeluarkan, disebarkan, maka ada hal-hal yang terjadi. Great things happen. Hal-hal yang besar terjadi. And this book was responsible in part for the Reformation. Dan buku ini berpengaruh sebagian dari peristiwa reformasi. So in a real sense, this school exists today because of what Erasmus did. Jadi seminar ini ada juga karena pengaruh daripada apa yang sudah dilakukan oleh Erasmus. And even though it was a poorly edited book, Meskipun edisinya kurang begitu baik, it differs from our standard critical Greek text today in only about 5,000 places. itu berbeda dengan critical text yang ada pada masa ini, kurang lebih di 5.000 tempat. Most of those are very, very minor, Kebanyakan daripada perbedaan itu minor sekali, but there are some important variants. tetapi ada yang penting. Now, quickly, I want to go through highlights from the 16th to 19th century. Secara cepat saya akan memberitahukan apa yang terjadi dari abad ke-16 sampai ke abad ke-19. And then we'll get on to the next character, Tischendorf. Kemudian kita akan masuk ke Tischendorf. In 1551, Stephanus published his fourth edition of the Greek New Testament. 1551 Stefanus itu menerbitkan edisi keempatnya. This is an important edition because it's the first New Testament ever to have verse numbers in it. Ini adalah teks yang penting sekali karena mempunyai Verse numbers. ayat-ayat di dalamnya. Stephanus put those verse numbers in there. Itu Stefanus yang menaruhkan nomor-nomor ayat di dalam buku Alkitab ini. He did it because he had a triglot, 2 Latin translations and the Greek. Karena dia mempunyai 3 macam versi, 2 versi Latin, 1 versi Yunani. And he wanted to help the reader find where he was in all the passages. Dan dia mau mengetahui ayat-ayat, kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat itu. Now Stephanus put those verse numbers in when he was traveling between Paris and Lyon, France. Dan dia melakukan ini ketika dia pergi dari Lyons ke di France. Some scholars have criticized where the verse numbers are. Ada pakar-pakar yang meragukan di mana penempatan daripada nomor ayat-ayat itu. And they say this seems like a strange place to put a verse number. Jadi sepertinya kayak agak aneh untuk menempatkan nomor-nomor daripada ayat-ayat itu. And some have said the reason it's strange is because of the bumps in the road from Paris to Lyon. Karena mungkin kesalahannya karena ada masalah dalam perjalanan dari menuju ke Lyon itu.
So they think that Stephanus put those verse numbers in while he was in the carriage going to Leon. Jadi dalam perjalanan yang nggak mudah itu, Stefanus menempatkan nomor daripada ayat-ayat itu. But most likely he actually put them in when he was staying in hotels on the way. Tapi sebetulnya dia menempatkan nomor ayat-ayat itu ketika dia ada di hotel. Virtually every New Testament since that time has had verse numbers. Jadi sejak saat itu maka Perjanjian Baru mempunyai nomor untuk ayat-ayat. Now, in the 17th century, more editions of what's called the Textus Receptus came out. Kemudian di abad ke-17, edisi-edisi yang lebih lanjut itu keluar mempunyai dari Textus Receptus itu, teks yang diterima itu. Erasmus's text through Stephanus and others eventually was called the Textus Receptus. Teks dari Erasmus dan Stefanus itu kemudian disebut teks yang bisa diterima, Textus Receptus. This simply means the text that has been received or accepted. Yaitu teks yang bisa, yang sudah diterima. And it was actually an advertising blurb in a Greek New Testament of the 17th century. Itu adalah memperkenalkan Greka daripada abad ke-17. Where they said, this is the text received by all. Ini adalah teks yang diterima oleh semua. It was not true, but that's what they were trying to say. Emang sepertinya nggak benar, tetapi itu yang mereka mau kemukakan. It's like when you watch a commercial on television. Sama seperti kita waktu melihat iklan di televisi. And they say you must use our toothpaste or you'll never get white teeth. Di iklan itu suka bilang pakailah odol ini kalau enggak gigimu tidak akan putih. So even though there were more editions of the Textus Receptus, there was also growing discontent over it. Jadi memang ada tambahan-tambahan di dalam teks itu, tetapi ada ketidakpuasan terhadap teks yang diterima itu. Then in the 18th century, John Mill produced a text. Kemudian di abad ke-18 ada seorang bernama John Mill itu membuat teksnya juga. And this is the text that had 30,000 textual variants listed. Di dalamnya itu ada 30 lebih teks-teks yang berbeda di dalamnya. It's the text that Johann Bengel looked at and said there are no essential doctrines that are affected by any of these textual variants. Johann Bengel mengatakan perbedaan yang begitu banyak itu tidak penting di dalam membuat perbedaan-perbedaan konsep teologi. And we talked about this yesterday, so we don't need to spend more time on it. Kemarin kita sudah bahas, jadi kita tidak banyak-banyak ngomong lagi. Then in 1831 began the first scientific historical Greek New Testament published. 1831 itu adalah teks Perjanjian Baru yang dicetak secara saintifik. A man by the name of Karl Lachmann put together a Greek New Testament. Seorang yang disebut namanya ini Karl Lachmann ini membuat teksnya. And it was the first one since Erasmus. Ini adalah yang pertama sejak Erasmus. That was not based on late manuscripts or published editions. Yang tidak didasari oleh naskah yang lebih lambat yang pernah dicetak. Lachmann only looked at the earliest manuscripts. Lachmann ini hanya bersandar kepada naskah-naskah yang awal. The earliest versions and the earliest fathers. Versi-versi yang awal yang ditulis oleh bapak-bapak yang hidup di zaman awal. Then we come to Konstantin von Tischendorf. Kemudian kita sampai kepada seorang bernama Konstantin Tischendorf. This is a photograph of him just a few years before he died. Ini terjadi beberapa tahun sebelum dia meninggal. He lived in the middle of the 19th century. Dia hidup di pertengahan abad ke-19. And he was an evangelical Christian. Dan dia adalah orang dari kaum Injili. He has been considered to be the greatest textual critic who has ever lived. Dan dia boleh disebut sebagai tekstual kritik yang paling agung. He discovered over 150 manuscripts. Dia menyelidiki lebih kurang 1.500 naskah. Tischendorf was motivated because of F.C. Bauer at the University of Tübingen. Dia dipengaruhi oleh F.C. Bauer yang berasal dari Universitas Tübingen. I think I talked yesterday about Bauer and his dating of John's Gospel, didn't I? Kemarin kalau nggak salah saya menyinggung tentang F.C. Bauer dan New Testament-nya. Bauer wanted to date John's Gospel to the year 170. Dan dia mau bahas tentang Injil Yahya di dalam tahun 170. 1170. 170. 170. And Bauer kept saying, we can't possibly tell what the original New Testament text said because all the manuscripts are corrupt. Kita tidak bisa mengambil kepastian daripada naskah-naskah kuno karena naskah-naskah kuno itu ada kelemahan dan kekurangannya. Instead of putting his head in the sand like an ostrich, bukannya dia
sepertinya nggak memasukkan kepalanya seperti kayak burung itu ke dalam pasir, burung apa itu? Burung onta memasukkan kepala ke dalam pasir. Is that the word for ostrich? Yeah. Good, it's good to know. He decided, I'm going to try to find early manuscripts. Dia memutuskan saya akan mencoba berusaha mencari naskah yang awal. This is the right attitude for evangelicals to have. Ini adalah sikap yang baik untuk kaum Injili. Don't just condemn liberal theology. Jangan dengan cepat menghukum teologi orang liberal. Do serious historical research. Kita mesti lebih dulu melakukan research secara sejarah. One of the most important manuscripts that Tischendorf got to examine Salah satu naskah yang diselidiki oleh Tischendorf was Codex Vaticanus at the Vatican. Yaitu Codex Vaticanus yang ada di Vatikan. And he was allowed to look at it, but he was not allowed to take notes. Dia dipersilakan untuk melihatnya, tapi tidak boleh membuat catatan. There were 2 monks standing at his side when he read Vaticanus. Dan dia di kanan kirinya itu ada rahib yang mengawasi apa yang dia lakukan. And as he looked at each page, they checked to see if it looked like he was memorizing anything. Dua orang ini memperhatikan apakah si Tischendorf ini mencoba menghafal apa yang dia baca. When it looked like he was, they would flip the page. Flip the page, turn the page. Dia membalik-balik halamannya. And he would go back into his cell at night and write down everything he remembered. Dan kemudian ketika dia pulang, dia menulis apa yang dia ingat. He virtually remembered it all. Dan luar biasa, dia ingat apa yang dia baca. Here was a man who was so devoted to the scriptures, he had memorized the Greek New Testament. Ini orang luar biasa, seorang yang sangat mencintai Alkitab dan bisa hafal Perjanjian Baru Yunani itu. So you see, textual criticism is not the enemy of the gospel. Jadi orang-orang tekstual kritik itu bukannya musuh daripada Injil. It is evangelicals who have led the way. Tetapi mereka adalah kaum Injili yang sudah memimpin jalan di depan kita. And they have had a profound respect for the text. Dan mereka sangat mengasihi teksnya. It's because they love Jesus and they worship him that they do this work. Mereka berbuat begitu karena mereka mengasihi Tuhan Yesus dan melaksanakan apa yang mesti diselidiki. Now Tischendorf went to St. Catherine's Monastery at Mount Sinai. Tischendorf pergi ke monasteri Saint Catherine di Gunung Sinai. This is in Egypt. Monasteri ini ada di Mesir. Let's see, I need to get that. Here we go. And I'll explain some things over. Well, I think I could probably point from here, but this is the oldest continuously inhabited monastery in the world. Ini adalah monasteri yang tua yang didiami di dunia sampai sekarang. It was built by Emperor Justinian in about the year 535. Itu dibuat oleh Kaisar Justinian di 535. And we believe that the emperor probably gave a gift to this monastery of a manuscript. Mungkin Kaisar ini juga memberikan pemberian naskah kepada monasteri ini. And that manuscript was 200 years older than the monastery. Dan naskahnya itu kurang lebih 200 tahun daripada usia monasterinya. When Tischendorf was there in 1859, ketika Tischendorf ada di situ di 1839, he got the opportunity to see this manuscript. Dan dia berkesempatan untuk melihat naskah itu. Now, I'll tell you about that in just a minute, but I have other things to say first. Saya akan mengatakan yang lebih penting dulu di sini. You can see in this picture just a little bit right there. That's like a house outside the wall. Itu ada seperti semacam kamar di bagian dinding di situ yang tadi ditunjuk. It looks like an outhouse or a toilet outside. Itu seperti kayak muncul keluar gitu ya, kamar menonjorok keluar begitu. I visited St. Catherine's Monastery in 2002. Profesor Wallace 2002 pergi ke monasteri ini. And when I looked at this, I thought, what a strange place to have a toilet. Ini adalah satu bentuk bangunan yang agak unik, aneh. But it's not a toilet. Memang kelihatan seperti kayak toilet. This was the only way you could get into the monastery for hundreds and hundreds of years. Itu adalah salah satu cara masuk ke dalam monasteri di dalam jangka waktu beberapa ratus tahun. When Tischendorf was there, he put a note into a bucket and rang a chime.
Dan ketika Tischendorf di situ, dia membuat catatan di dalam satu cawan, lalu membuat catatan. And the monks lifted the bucket up into this little house and read the note. Dan kemudian ada rahib yang mengambil cawan ini dan melihat catatan itu, membacanya. And the note said, "Please let this scholar come in and examine your manuscripts." It was signed by the Patriarch of Jerusalem. Biarlah pakar-pakar menyelidiki catatan ini yang ditulis oleh Bapak Gereja Yerusalem. 2 hours later, they lowered the rope again. Kemudian 2 jam kemudian dia turunkan lagi tambangnya. And at the end was a basket. Di ujungnya itu ada keranjang itu. And the monks pulled Tischendorf up into the monastery then. Dan kemudian rahib-rahib mengangkat Tischendorf, masukin lagi ke They monasteri. did it this way because they wanted to protect themselves from soldiers. Mereka melakukan ini karena mereka mau melindungi diri daripada serangan serdadu-serdadu. When Tischendorf visited, he was allowed to borrow this manuscript that they let him see on his last day. Ketika Tischendorf diizinkan untuk melihat naskah itu pada hari-hari terakhirnya, It was probably the manuscript that Emperor Justinian had given as a gift to the monastery. itu mungkin waktu Kaisar Justinian memberikan ini sebagai pemberian kepada monasteri ini. It ended up being the entire New Testament. Itu adalah naskah yang tercatat seluruh perjanjian baru. Written in the 4th century. Itu yang tertulis di abad keempat. And Tischendorf brought it back to Russia. Kemudian Tischendorf menulis ke Rusia. He left a note with the monks. Dia meninggalkan rahib-rahib itu. And he said, "I will bring this back when you ask for it. I just want to get it published." Saya akan pergi dan kemudian saya akan mencetaknya, kalau kamu meminta kembali saya kasih. But when he brought it to Russia, the Tsar said, "No, no." Ketika dia membawa ke Rusia, Tsar di sana berkata tidak. He said, "This is Russia's manuscript now." Ini menjadi naskah Rusia sekarang. When it got published and then Russia became communist. Setelah itu dicetak, Rusia menjadi negara komunis. This was in the Bolshevik Revolution during 1917 and 1918. Itu melalui revolusi Bolshevik 1917 dan 1918. Well, the new communist government didn't want to have this manuscript of the Bible. Dan kemudian orang-orang tidak mau memiliki naskah Alkitab ini. And because the Great Depression was going on, they wanted to sell it. Karena ada depresi pada saat itu dan mereka mau mencoba untuk menjualnya. So the communists still understood capitalism. Jadi orang komunis pun memahami praktek kapitalisme. And they said, "Let's sell it to whoever can give us the highest price." Coba siapa yang mau berani membeli dengan harga paling tinggi? England bought the manuscript for 100,000 pounds. Dan Inggris membelinya dengan 100.000 pound sterling. I think that's trillions and trillions of rupiah, isn't it? I don't know. It's a lot of money. Yes, triliunan ya. But the Great Depression was going on, and they didn't have the money to buy this manuscript either. Dan orang pada saat itu tidak mempunyai uang untuk membeli naskah ini. So they said, "British citizens, please give us your money so that we can buy this manuscript for the British Library." Jadi minta donasi daripada orang Inggris, tolong berikan uang supaya kita bisa beli naskah ini. But the British citizens didn't have the money either. Dan tapi penduduk Inggris pada saat itu juga tidak mempunyai cukup uang. So they wrote to their American cousins. Jadi menulis catatan surat kepada famili di Amerika. And they said, "Please send money so that we can buy this manuscript and put it in our library." Tolong berikan sumbangan supaya kita bisa beli dan taruh di perpustakaan kita. And on Christmas Day, 1933, Codex Sinaiticus went to the British Library. Daripada Desember 1933, Codex Sinaiticus itu masuk ke perpustakaan di Inggris. Now, the next time I visit the British Library, waktu Profesor Wallace berkunjung ke perpustakaan British, I think I'll go up to Codex Sinaiticus kalau berkunjung nanti mungkin saya akan melihat ke Codex Sinaiticus itu and just put it in my suitcase. That's okay. Oke. Pak main-main ya. And I'll say, "America paid for this. We should have it for the next 50 or 60 years." Amerika kan yang bayar, jadi Amerika berhak untuk memilikinya 50 tahun ke depan. Here's a picture of that manuscript. Ini adalah gambar dari naskah itu. It's the only 4-column manuscript of any Bible manuscript in the world. Itu adalah naskah
Alkitab yang mempunyai 4 kolom, satu-satunya ini. This might be one of the manuscripts Ini mungkin adalah salah satu dari naskah that Emperor Constantine in the 4th century commissioned to be made. ini mungkin yang disuruh oleh Kaisar Konstantin untuk membuatnya. We know it's from the 4th century, Kita tahu ini berasal dari abad keempat, and he gave a command to make 50 Bibles, dan dia memerintahkan untuk membuat 50 Alkitab, and each should be 3 or 4 columns. dan masing-masing mempunyai 3 atau 4 kolom. So it's possible that this is one of those manuscripts. Mungkin ini adalah salah satu dari naskah itu. It is the oldest complete New Testament by 500 years. Itu adalah naskah Perjanjian Baru yang komplit dengan usia kurang lebih 500 tahun. And it's one of our 2 most important biblical manuscripts. Ini adalah salah satu daripada naskah Perjanjian Baru yang penting sekali. Now, later in the 19th century came Westcott and Hort. Kemudian di abad ke-19 keluar Westcott dan Hort. Here's some photographs of these men. Itu foto dari Hort dan Westcott. No wonder they went into scholarship. Tidak heran kalau mereka ini adalah termasuk pakar. They certainly couldn't be models, could they? Sepertinya Models Model. for GQ, you know. ya sepertinya kayak ini kok boleh dijadikan pakar begitu ya. In America, we say they have a face for radio. Iya, di Amerika itu dikatakan ini mukanya cocok untuk dalam bidang radio gitu. That means that we should never put them on television because they're too ugly. Jadi muka mereka itu nggak begitu ganteng, jadi nggak pantas ditaruh di televisi, pantasnya didengar suaranya di radio aja. But they were very smart. Tapi mereka itu orang yang jenius. And they produced a Greek New Testament that changed everything. Dan mereka menerbitkan naskah Perjanjian Baru yang mempengaruhi orang-orang. In the year 1881, their New Testament came out. 1881 Perjanjian Baru mereka diterbitkan. And the modern critical Greek New Testament is largely based on their work. Dan tekstual kritisisme zaman modern itu berasal daripada naskah yang mereka buat. Now, they came up with principles that took 28 years to think through. Karya mereka ini berasal daripada usaha 28 tahun bekerja keras. Principles of how to determine the exact wording of the original text. Itu dengan memakai prinsip, memakai kata-kata yang perlu, yang benar, yang ada di dalam teks Yunani. Now, I'm going to mention the 3 major contributions by Westcott and Hort. Saya hanya akan memberikan 3 macam kontribusi utama oleh Westcott dan Hort. But I will not be able to get into details because of time. Jadi memang ini yang garis besar aja ya, bukan detailnya. The first is they had a clear articulation of method. Yaitu yang pertama itu ada mengartikulasikan dengan metode pengartikulasian yang jelas. 28 years of examining manuscripts and thinking about principles did that for them. Dan ini hasil daripada 28 tahun penyelidikan. They developed principles of internal and external evidence. Mereka mengembangkan prinsip bukti-bukti yang internal dan eksternal. And their main principle was that knowledge of manuscripts must precede judgment about readings. Prinsip utamanya itu pengenalan tentang naskah itu harus yang menjadi dasar untuk penghakiman apa yang kita baca. This is what I was talking about earlier. Ini yang tadi saya bahas. When I said that if you study these manuscripts for a long time, yaitu waktu kita menyelidiki naskah dalam waktu yang cukup lama, you can tell when the scribe quit for the day. Itu kita akan tahu bagaimana pengopi-pengopi itu mereka menulis untuk kita masa kini. You can tell whether he was writing 1 letter, 2 letters, 4 words, or 10 words at a time. Kita tahu apakah mereka menulis beberapa kata pada satu waktu. You can tell what kinds of mistakes he normally made. Kita juga bisa mengambil kesimpulan ada kesalahan apa yang mereka lakukan. And where he was very careful. Dan di mana mereka menulis dengan hati-hati sekali. Now think about the value of this for evangelicals. Dan penting perhatikan nilai bagi kita kaum Injili. If evangelicals study these biblical manuscripts, kalau kaum Injili mempelajari naskah-naskah ini, they are dealing with a handwritten copy of the Word of God. Mereka itu memiliki tulisan firman Tuhan. I think one of the reasons why God has not given us the original manuscripts today, He has not preserved them.
Kenapa Tuhan tidak memberikan menyimpan naskah-naskah yang asli bagi kita? Is precisely so that people can really wrestle with the Bible. Itu tujuannya, yaitu supaya orang percaya bisa bergumul dengan apa yang kita baca. Sometimes when we read the Bible, we just go through way too quickly. Kebanyakan kita waktu baca Alkitab itu baca secara cepat aja begitu. But the very words are important. Tetapi kata-kata di dalam Alkitab itu penting sekali. The great Greek grammarian A.T. Robertson Ahli tata bahasa Yunani R.T. Robertson itu A.T. Robertson, yeah, once said that one of the great reasons for learning Greek salah satu alasan penting untuk belajar bahasa Yunani is that it will slow you down when you read the Bible. Itu membuat kita mau nggak mau bacanya mesti pelan-pelan waktu kita baca Alkitab. So if you're reading your Bible very slowly because you're learning Greek, jadi waktu kita membaca pelan-pelan, waktu kita belajar bahasa Yunani, count that as a blessing. Itu anggaplah sebagai berkat buat kita. Westcott and Hort's general principles are still valid today. Prinsip Westcott dan Hort itu tetap berguna bagi masa kini. The second thing they did was to dethrone the Textus Receptus. Yang kedua itu dia menurunkan dari tahta fungsi daripada teks yang diterima itu. And I wish I had time to articulate how they did this. Saya harap saya punya cukup waktu untuk menguraikan ini. But we'll have to press on. Tapi kita mesti maju. These are the three arguments they used. Ini ada 3 argumentasi yang mereka gunakan. And they'll be on the videotape later. I think they're putting together a video DVD with the PowerPoint, so you'll be able to see all this then. Nanti itu akan bisa dilihat di dalam tape itu ya. And the third thing they did was to produce a critical text. Yang ketiga itu menerbitkan teks yang ada kritikan. And as I said, standard Greek texts used today largely are indebted to Westcott and Hort. Jadi teks Yunani yang standar yang digunakan sekarang itu kita berutang kepada karya daripada Westcott dan Hort. But they're not entirely indebted to Westcott and Hort. Tetapi enggak semuanya kita merasa mendapatkan berkat dari Westcott dan Hort. The methods have been refined. We're thinking about other issues. Karena metodenya itu sudah diperbaiki dan berkembang. And most importantly are the discovery of the papyri. Yang lebih penting itu penemuan papirus. Here's the first page of Westcott and Hort's Greek New Testament. Ini adalah halaman pertama dari Westcott dan Hort Perjanjian Baru Yunani-nya. Now, the final thing I want to talk to you about is the 20th century and papyri and refinements. Kemudian saya akan melanjutkan dengan abad ke-20 dengan papirus Perjanjian Baru. In the 19th century, only one New Testament papyrus was known. Di dalam abad ke-19 hanya satu papirus Perjanjian Baru yang ditemukan. In the 20th century, nearly 100 were discovered. Tetapi di abad ke-20 diketemukan 100 papirus Perjanjian Baru diketemukan. There are hundreds of thousands of papyri known today. Sekarang ratusan ribu papirus bisa kita ketahui. And only 127 of them are from the New Testament. Hanya kurang lebih 100 itu yang berhubungan dengan Perjanjian Baru. The earliest ones come from the 2nd century. Yang paling pagi itu berasal dari abad kedua. There are as many as 10 to 12 from the 2nd century. Kurang lebih 10 sampai 12 itu berasal dari abad kedua. Within 100 years of the completion of the New Testament, itu dalam jangka waktu 100 tahun setelah Perjanjian Baru itu lengkap, we have manuscripts that have more than 40% of all the verses in them. Kita mempunyai manuskrip naskah yang memiliki 43% dari ayat-ayat yang berada di dalam papirus-papirus yang pagi sekali itu. That's really remarkable, and nothing in the classical world compares to this. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia klasik yang ada pada masa ini. Now, the last section I was going to talk about was refinements to Westcott and Hort's method, and we will deal with one illustration here. Ini saya akan menyinggung tentang metode pembaharuan metode Westcott dan Hort. If you would please turn to Philippians chapter 1 verse 14. Mari kita buka Filipi 1:14. Westcott and Hort essentially said the Byzantine text is late and unreliable, and they didn't think any Byzantine readings were valuable at all. Westcott dan Hort mengatakan itu Byzantine text itu adalah lambat dan tidak begitu penting.
Scholars today have recognized that there are some Byzantine readings that are very, very good readings. Tetapi pakar-pakar menemukan bahwa teks dari Bizantin itu ada juga yang baiknya, penting. Philippians 1:14 is one such place. Umpamanya Filipi 1:14. Here it says, most of the brothers and sisters having confidence in the Lord because of my imprisonment. Ya, itu mirip sama LAI kita ya. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Now more than ever dare to preach the word fearlessly. Dan bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Now it's this phrase preach the word that has textual variants. Itu tentang berkata-kata atau mengkhotbahkan firman Allah, itu yang ada variasinya. Remember how I told you that scribes wanted to clarify the text? Ingat bahwa pengopi itu suka-suka untuk mau menjelaskan teks. So they would naturally add words to help us understand what it meant. Jadi mereka itu suka menambahkan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dimaksud. So when you see preach the word and you're a scribe, what do you naturally want to add? Jadi kalau ada tercatat berkhotbah firman Allah, itu apa yang kita perlu pikirkan? I would think that most scribes would want to put of God, the word of God. Itu jadi mesti mengkhotbahkan firman, itu mesti ada firman Allah gitu. And some would want to put the word of the Lord. Kadang-kadang ada yang mau berkata mengkhotbahkan firman Tuhan. Now the Byzantine text has just preached the word. Teks Bizantin itu hanya mencatat berkata-kata tentang firman. And our oldest manuscript of Paul's letters also has just preached the word. Teks yang ditulis oleh Paulus juga itu hanya mencatat berkata-kata, mengkhotbahkan firman. The Alexandrian manuscripts have preached the word of God. Tetapi manuskrip Alexandrian itu mempunyai kata berkata-kata mengkhotbahkan firman Allah. And the Western manuscripts have preached the word of the Lord. Tapi teks Barat itu mempunyai kata berkata tentang firman Tuhan. These are predictable variants. We know that scribes would want to do this sort of thing. Ini adalah sudah bisa diprediksi karena ini adalah yang biasa dilakukan oleh para pengopi. Usually it's the Byzantine scribes that add to the text, clarifying material. Itu biasanya pengopi-pengopi dari Bizantin yang suka mau menjelaskan kata-kata di dalam catatan mereka. But here's a place where the Byzantine text is right and the Alexandrian and Western are wrong. Ini adalah Bizantin teks itu yang betul, Alexandrian itu kurang begitu betul. But here, let me ask you this. Boleh saya tanya? How important is this really? Di mana pentingnya hal yang saya ngomongin ini? There are no manuscripts that say preach the word of Mary. Tidak ada kalimat yang mengatakan berkata-kata tentang firman Maria. Or preach the word of Peter or Barnabas. Atau mengatakan berkata-kata berkhotbah tentang firman Barnabas atau Petrus. Everyone knows that when you preach the word, it is the word of God or the word of the Lord. Orang tahu kalau ngomong tentang berkhotbah, menyampaikan firman, itu firman Tuhan atau firman Allah. So these variants don't really change the meaning of the text. Jadi variasi daripada teks ini tidak mengubah apa yang dimaksud oleh teks itu. They just clarify the meaning. Cuma hanya memberikan penjelasan aja. And this is one of the bigger textual problems in the New Testament. Tetapi ini salah satu masalah yang besar di dalam Perjanjian Baru. So in conclusion, one thing that I've wanted you to do while here konklusinya saya mengharapkan kita bisa melakukan hal ini is get bored with this material. Ya, anggap enteng lah semua yang kita dapatkan ini. Because it's hard to find really significant textual problems. Karena susah untuk mendapatkan solusi untuk masalah teks. If I found a textual problem that said Jesus did not rise from the dead, kalau ada teks yang berkata Tuhan Yesus tidak bangkit dari orang mati, you'd be very disturbed, of course. Kita pasti merasa terganggu sekali. But you wouldn't be falling asleep like many of you are now. Mungkin kita akan jatuh ngantuk seperti sekarang ini. I think that means it's time for a break and then lunch. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, apakah Pak Wallace setuju jika dikatakan akar dari kritik-kritik historis atau kritik-kritik redaksi yang konon lebih banyak dipakai sarjana liberal adalah reformasi?
is it all heretical? Oh, okay. Is it the heritage of the Reformation? So the question is higher criticism a heritage of the Reformation, right? Yeah, historical and redaction criticism. Ya, apakah textual criticism dan historical criticism itu warisan dari reformasi? It does grow out of the Reformation in one very real sense. Memang dari salah satu sudut kita mengatakan itu warisan reformasi. When Martin Luther said that tradition is not over the text, Ketika Luther mengatakan tradisi tidak mempengaruhi teks, he was affirming that our highest authority is revelation from God. Otoritas yang dimaksud oleh Luther itu otoritas itu adalah wahyu dari Tuhan. But what he did not establish as well as he could have Apa yang dia tidak sampaikan, yang seharusnya dia sampaikan, is how we access that revelation. How do we know what it means? Bagaimana kita mengakses wahyu Tuhan itu? Apa maksudnya wahyu Tuhan itu? And reason was elevated. Dan itu adalah salah satu alasan Elevated. wahyu Tuhan itu mestinya ditinggikan itu. So higher criticism and some of these other criticisms grew out of the use of reason in examining the scripture. Jadi textual criticism itu berasal dari Not textual criticism. higher criticism itu berasal daripada perkembangan otak manusia untuk menyelidiki teks. But it grew out of this precisely because people denied that the Bible is a revelation from God. Itu timbul karena orang-orang menyangkal bahwa Alkitab itu adalah wahyu dari Tuhan. Evangelicals who use these critical tools do not agree with that presupposition. Kaum Injili yang memakai textual criticism ini tidak setuju pada konsep tadi. They believe that the Bible is the inspired, authoritative, inerrant Word of God. Kaum Injili percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Tuhan yang tidak salah. Excuse me while I take your picture. Smile. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa batasan Stefanus di dalam menetapkan panjangnya kalimat dalam satu ayat? What is his basis? We don't know exactly. I don't think there's enough information. Ya, kita nggak tahu berdasarkan apa Stefanus itu memberikan nomor-nomor pada ayat-ayat. Certainly it was done quickly. Yang pasti itu dilakukan memang cepat sekali. And the evidence of this is the synoptic gospels. Itu buktinya kita bisa lihat dari 3 Injil itu. You might find one verse in Matthew Umpamanya kalau kita bandingkan ada satu ayat di Matius, that is split into 2 verses in Mark. Jadi kalau di Matius 1 ayat, kalau di Markus bisa jadi 2 ayat. And the verse numbers don't seem to match up at all for the text. Jadi ayat-ayat susunan di Matius sama di Markus itu tidak persis sekali samanya. It's important to remember that verse numbers are not inspired. Jadi ingat bahwa nomor-nomor ayat itu bukannya diwahyukan. Neither are chapters. Juga pasal. Those were added in the 12th century. Itu baru ditaruh pada abad ke-12. And so when you read your New Testament, keep those things in mind. Jadi waktu kita membaca Perjanjian Baru, biar ingat tentang hal ini. And always read the verses in their context. Jadi selalu baca ayat-ayatnya berdasarkan konteksnya. Baik, berikutnya. Apakah ada kritik teks di PL, Perjanjian Lama? Apakah naskah-naskahnya sebanyak naskah-naskah PB? Almost Professor Cornelius could answer the Old Testament question better.
yes, there is textual criticism for the Old Testament, and yes, there is an apparatus. Ya, di Perjanjian Lama ada textual criticism dan ada juga textual note-nya di bawahnya. But Old Testament textual criticism is still far behind New Testament textual criticism. Tetapi textual criticism Perjanjian Lama itu lebih belakangan dari textual criticism Perjanjian Baru. And it all goes back to an incident that happened in the 1700s. Itu muncul karena satu peristiwa pada abad ke-17. But I won't tell you about that now. If I ever get invited back to Indonesia, I'll tell you the story. Ya, nanti undang lagi Profesor Wallace untuk ngajar gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Jika ada 4 manuskrip yang berisi formula tentang Tritunggal, kenapa hal itu tidak diterima sebagai bagian dari naskah asli? Trinitarian formula. I'm not sure what you mean. Not separate as the original text? Oh, accepted as the original. Okay. Well, those manuscripts that have the Trinitarian formula are late. Manuskrip naskah yang mempunyai formula Tritunggal itu adalah tanggalnya agak belakangan. And we have hundreds of manuscripts for 1 John. Dan kita mempunyai ratusan naskah tentang 1 Yohanes. Most of which are earlier than those manuscripts. Yang waktunya itu ditulisnya lebih pagi daripada manuskrip tadi. And so when we look at this, we say, what is more likely to have occurred? Jadi kalau kita tanya, apa yang mungkin terjadi? Would scribes be likely to take out the Trinitarian formula? Apakah penyalin-penyalin itu mengeluarkan formula Tritunggal? Or would they be likely to put it in if it wasn't in their manuscript? Apakah mereka akan menaruh formula Tritunggal itu kalau nggak ada di dalam naskah mereka? This Trinitarian formula actually developed as a homily or a sermon in Latin. Formula Tritunggal itu sebetulnya digunakan dalam gaya khotbah, dalam bentuk khotbah. And a Latin father, I think in the 8th century, was preaching on the Trinity. Jadi bapak gereja dalam bahasa Latin itu menyampaikan firman Tuhan tentang Tritunggal di dalam khotbah mereka. And he said something like, there are 3 witnesses, just as there are 3 witnesses on the earth. Mereka mengatakan umpamanya ada 3 saksi di bumi ini. There are 3 witnesses in heaven. Juga ada 3 saksi di sorga. And then later scribes saw that marginal note and put it into their Bibles. Dan kemudian orang-orang menemukan note di pinggir itu dan kemudian memasukkannya ke dalam teks. And that's how it got into some of the later manuscripts. Dan inilah sebabnya formula Tritunggal itu ada di dalam naskah-naskah yang lebih lambat. Lay people. Yes. Okay. Do you want to read it out loud because they haven't read that? Ask the question in Indonesian. Itu tertulis di situ kan? Ya. Bacain aja. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjelaskan secara sederhana kepada kaum awam tentang Tritunggal, sedangkan bukti eksternalnya tidak mendukung. This is a very, very important question. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. And if you are a seminary student learning about these things right now, kalau kita mahasiswa teologi yang mempelajari formula Tritunggal, you are learning lots of issues about how we come to the text that we have today. Kita banyak mempelajari isu-isu yang membuat kita kenapa mempengaruhi naskah-naskah kita. You cannot simply go into church and say, "Oh, that text is wrong." Kita nggak bisa secara cepat mengatakan, naskah itu salah. Because it will hurt people's faith. Karena itu akan mengganggu iman orang. You need to responsibly teach these issues. Kita mesti membahas isu-isu ini dengan penuh tanggung jawab. And that means you need to be patient with people. Jadi kita mesti sabar dengan orang.
and slowly teach them these issues. Dan dengan pelan-pelan mengajar mereka tentang pokok ini. For example, if I were teaching 1 John at an Indonesian church, Umpamanya, saya mengajar tentang 1 Yohanes di satu gereja di Indonesia. by the time I came to chapter 5 and verse 7, Ketika saya sampai 1 Yohanes 5 ayat 7, I would talk about textual criticism for 2 sermons. saya akan menyampaikannya tentang textual criticism di dalam 2 khotbah. And then I would talk about that passage. Barulah saya menyampaikan message dari ayat itu. I think it would be very wrong for me simply to say, oh, this verse is not authentic. Salah kalau kita hanya mengatakan ayat ini tidak otentik. It has probably scared many of you, some of the things I've said the last 2 days. Mungkin membuat kita agak sedikit gentar apa yang saya sudah katakan selama 2 hari ini. And if you're seminary students and thinking about these issues and you know Greek and you get scared, Kalau kita di seminari mempelajari bahasa naskah Yunani dan kita merasa cemas di dalam hati, then how much more scared will lay people get who don't know these issues? apalagi orang-orang di gereja yang tidak mengenal pokok-pokok ini. I remember when I heard about these things to start with. Saya ingat pengalaman saya waktu memikirkan topik ini. It was a Friday afternoon in my first year Greek class in Bible college. Itu satu hari Jumat siang di dalam kuliah bahasa Yunani saya yang pertama. And the professor ended the class with saying this: Dan si dosen masuk ke dalam kelas dan bilang, there are hundreds of thousands of textual variants in the manuscripts. ada banyak ratusan ribu variants di dalam membahas textual criticism. Class is over, we will see you on Monday. Ya udah sampai di sini aja, kelar bubar, kita ketemu lagi hari Senin. I was a wreck all weekend. Wah, saya itu merasa nggak enak sekali sepanjang minggu itu. But then he clarified the next week and said, now let me explain about the importance of these variants. Nah, minggu depannya baru dia menjelaskan varian-varian daripada teks itu. If someone in your church reads, say, Bart Ehrman's misquoting Jesus, Umpamanya di gereja ada yang salah baca tentang Ehrman, kutipan Ehrman. what they will get the sense of is this: Yang mereka rasakan ialah that there are so many textual problems that we can't possibly tell what the original New Testament said. ada banyak masalah di dalam teks yang kita tidak bisa kemukakan. And Bart Ehrman is very fond of saying, Dan Ehrman ini rupanya suka untuk mengemukakan there are more textual variants than there are words in the New Testament. ada lebih banyak varian-varian teks daripada kata-kata yang ada di dalam Alkitab. And he doesn't very often clarify that. Dan dia tidak menjelaskan tentang hal ini. He doesn't very often say, but not very many of them affect the meaning. Dia tidak menjelaskan bahwa banyaknya varian itu akan mempengaruhi arti yang dimaksud yang tertulis. And so people can get scared when they hear it from people like Dr. Ehrman. Dan orang-orang akan merasa cemas sekali mendengarkan ajaran dari Dr. Ehrman ini. I don't believe that you can be silent about these issues. Saya rasa kita tidak bisa berdiam diri membahas tentang pokok ini. Don't just think that lay people will get scared if you talk about it, so you won't talk about it. Jangan kira kalau umat kita merasa cemas untuk belajar, jadi kita nggak mau sampaikan pokok yang penting ini. The internet has changed everything. Internet itu sudah mengubah segala sesuatu. Lay people know about how others are attacking the Christian faith. Orang-orang awam pun mengetahui bahwa ada orang-orang yang menyerang iman kekristenan kita. And our responses need to be bold, strong, and loud. Dan sikap kita itu harus berani, tegas, dan keras sekali menyampaikan pesan. If we give no response at all, they will think that there is no response at all. Kalau kita tidak memberikan respon, maka mereka menganggap kita nggak ada respon sama sekali. And then they will abandon the faith. Dan iman mereka akan menjadi goncang. So on the one hand, be very gentle with the flock, with the sheep of God. Di satu pihak kita mesti lemah lembut kepada jemaat kita. On the other hand, make sure you do talk about these issues. Tetapi di pihak yang lain kita mesti berani mengemukakan isu-isu ini. It's a tough balance, but God will be with you. Memang ini nggak gampang, tapi mohon Tuhan menolong kita. Pertanyaan berikutnya, apa dasar pembedaan 3 tipe teks Bizantin dan apa memang ada lembaga yang menetapkannya?
There are three text types that we know of today. Ada 3 macam naskah yang kita kenal sekarang ini. These are the Alexandrian, Western, and Byzantine. Itu Alexandrian, Western, dan Byzantine. And a text type is, I'll try to illustrate it this way. Ilustrasinya kurang lebih begini. Let's say that here in Malong, there is no printing press, there are no computers, there's no typewriters, there's no Xerox machines. Umpamanya di Malang nggak ada internet, nggak ada Xerox mesin, nggak ada komputer. In fact, that's true throughout the whole world. Ya mungkin juga bukan cuma di Malang, umpamanya di dunia juga nggak ada, belum memilikinya. First year seminary students would have one primary task. Tahun pertama orang di seminari itu mesti tugasnya yaitu For the whole year, you would be writing out a copy of the Bible. Tahun pertama itu paling-paling kita cuma ngopi Alkitab aja. But it would be the copy of the version that is used here in Malong. Tetapi versi yang kita copy itu yang digunakan di Malang. Seminary students in Jakarta might use a little different Bible. Mungkin seminari yang di Jakarta itu mengopi dari versi Alkitab yang lain. And over the years, that text would be more different than the one here in Malong. Jadi setelah tahun liwat itu teks yang dipakai di Jakarta itu beda dengan kopian teks yang dipakai di Malang. That essentially is what a text type is. Itu adalah ilustrasi untuk macam-macam teks tadi. It's a version of the Bible that's used in one region. Itu adalah versi Alkitab yang digunakan dalam satu wilayah. But text types have been recognized as long ago as Bengal's day. Macam teks itu dikenal sebagai Bengal. Bengal, Johann Bengal. Macam teksnya Johann Bengal. That's in the 18th century. He recognized the Alexandrian and the Byzantine text types. Itu abad ke-18 Alexandrian dan Byzantine teks. And others have recognized the Western as well. Tetapi yang lain juga mengenal teks Western itu. Both the Alexandrian and the Western go back to the early 2nd century. Alexandrian dan Byzantine itu mundur ke abad ke-12. But the Byzantine goes back to the early 4th or late 3rd century. Yang Byzantine itu mundur ke abad ke-4. So that's the best explanation I can give in a very brief period of time. Itu kurang lebih penjelasan saya dalam waktu yang singkat ini. Yang berikutnya, apakah ada contoh kasus kritik teks yang mengubah doktrin? Another good question? Ya, juga pertanyaan yang baik. No. T-Doc. There's no doctrines that have changed. Ya, nggak ada doktrin yang berubah melalui textual criticism. The closest thing that comes to it is in Revelation 22. Yang paling dekat untuk ambil contoh yaitu dari Wahyu pasal 22 itu. And it's in verse 19. Wahyu 22 ayat 19. Wahyu 22 ayat 19. It says in verse 19, "And if anyone takes away from the words of this book of prophecy, jikalau setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat ini menambahkan sesuatu, God will take away his share in the tree of life, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini and in the holy city that are described in the book." dan di dalam kota kudus yang dilukiskan di dalam kitab ini. Now, instead of the tree of life, bukannya pohon hidup, Erasmus's Greek New Testament, di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru dari Erasmus, where he had to back translate from Latin into Greek for these last 6 verses. Di mana dia menerjemahkan dari Latin ke Yunani di dalam ayat-ayat terakhir ini, 6 ayat terakhir ini. Well, in the Latin text that he used, it said the book of life instead of the tree of life. Di dalam bahasa Latin itu di dalam buku hidup, bukannya pohon hidup. And that's because there is a textual problem in the Latin manuscripts only, not the Greek. Jadi memang ada masalah teks bukan cuma di naskah Yunani tetapi juga di naskah Latin. It's the difference between libro and ligno. Ada perbedaan antara Libro liberal and ligno. and ligno. Yeah. Libro, don, ligno.
And one means book, one means tree. Yang pertama berarti buku, yang kedua berarti pohon. Consequently, in Erasmus's Greek text, not based on any Greek manuscripts, Rupanya teks daripada Erasmus itu tidak bersandar kepada teks Yunani manapun. it says here that God will take away from his share in the book of life. Tuhan akan mengangkat kehidupan daripada buku ini. And one might interpret that to mean that God will take away his salvation. Itu berarti Tuhan akan mengambil keselamatannya. But this would be the only verse that teaches that you could lose your salvation. Ini ayat yang menyinggung tentang bisa kehilangan keselamatan. And again, it's not based on any Greek manuscripts. Dan ini tidak didasari oleh naskah Yunani apapun. It's based on Erasmus back translating Latin into Greek to get into this Itu text. berdasar kepada naskah daripada Erasmus yang terjemahan dari Latin ke Yunani. And I think most of us would recognize we cannot lose our salvation. Kita sadar bahwa kita tidak mungkin kehilangan keselamatan kita. Baik, waktu tanya jawab kita tinggal 8 menit dan kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Silakan Pak. Mohon pertanyaannya sesuai dengan sesi ini Pak. Dan satu saja. Terima kasih. Nama saya Gracia dari Sekolah Tinggi Teologi Betani. Saya mau kasih masukan. Apa yang terjadi di Amerika adalah pergulatan dari kelompok teologi liberal dan agnostik yang menyerang kekristenan. Tetapi dalam situasi Indonesia, serangan terhadap Alkitab yang kami imani itu lebih banyak dilakukan oleh pihak Muslim. Ada sebagian kritik teks itu dilakukan, tapi yang lebih banyak yang dipermasalahkan mereka adalah kesesuaian riwayat. Saya ambil contoh di Perjanjian Lama, kasusnya Yeskiel 34 ayat 16. Bahasa Indonesia, domba yang gemuk disembelih. Maaf Pak, kalau bisa langsung ke pertanyaannya saja gitu. Nah ya, tentang kesesuaian ini. Kalau Perjanjian Baru masalah Yairus di Matius, Yairus bertemu dengan Yesus mengatakan anak saya sudah mati. Markus dan Lukas mengatakan anak saya hampir mati, tolong disembuhkan. Dan ini yang merupakan masalah. Dan buku-buku ini merupakan tersebar di seluruh masjid-masjid dan di pesantren-pesantren yang dipakai untuk melemahkan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bisa nggak Dr. Willis meramu suatu kajian kritik teks untuk situasi dan kondisi Indonesia yang sebenarnya bukan dari kelompok teologi liberal, tetapi dari kelompok kaum Muslim. Saya kasih PR, mungkin Dr. Willis ke Amerika cari buku Isar Ul-Haq karangan Kairanawi dari Pakistan. Ini buku pegangan semua apologet Muslim yang bertujuan menyerang kekristenan. Buku yang agak muda itu The Dark Bible karangannya Sabir Ali. Oke, baik, terima kasih. He has a problem because we are attacked by the Muslim scholar about different translation from the Old Testament. There are some part and also different translation from the Gospel. So the Muslim attack us. So he would suggest how to overcome this attack from the Muslim for us who live in Indonesia. Let me just say this. There is a book that I think will be coming out this very next month. Ada satu buku yang saya rasa akan terbit kurang lebih 1 bulan lagi. It's basically a layperson's version of a doctoral thesis. Itu tentang versi seorang awam yang membahas tentang tesis doktoral seseorang. It's written by Dr. Keith Small. Itu ditulis oleh nama tadi itu. S-M-A-L-L. Ya, itu ya. And he did his doctoral work at London School of Theology. Dia menulis tesis doktoralnya di sekolah teologi itu. The London School of Theology has an Islam Studies department. Di dalam sekolah teologi itu ada bidang tentang Islamologi. And he did half of his work in the Islam Studies department.
Dan dia mempelajari banyak di dalam departemen Islam Study itu. and the other half in the New Testament Studies department. Kemudian separuhnya lagi di bagian departemen Perjanjian Baru. Now, his book is a very bold and a very important book. Dan bukunya itu sangat berani sekali. I've consulted with him many times in the process of him writing his doctoral thesis. Saya berkomunikasi dengan dia di dalam proses penulisan disertasinya. And I have a copy of his book, a pre-publication copy of his book that I am going to be endorsing. Saya mempunyai satu kopi daripada penerbitan bukunya itu. The book compares the textual criticism of the New Testament with the textual criticism of the Quran. Dan ada catatan tentang textual criticism yang ada di Alkitab dan juga textual criticism yang ada di dalam Al-Quran. And rather than say any more now, I think I'll just leave it for you to get this book. Saya jadi mengusulkan supaya Bapak memperoleh buku ini. I think it'll be very important and very helpful for you here in Indonesia. Bagi kita di Indonesia mungkin buku ini penting sekali. Baik, satu pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin dari sana, Pak ya. Ibu silakan. Ya, perkenalkan nama dan asalnya, Bu. Terima kasih. Saya Endah dari STT Beria Salatiga. Saya mau bertanya berdasarkan tadi contoh satu kita membuat doktrin Tritunggal. Yang mau saya tanyakan adalah apakah setiap kali kita memulai eksegesis kita harus melakukan kritik tekstual ataukah hanya kepada teks-teks yang bermasalah saja? Nah, kalau memang kita harus melakukan kritik tekstual, apakah dimungkinkan kita sekarang yang tidak memiliki manuskrip atau salinan-salinan itu melakukan kritik tekstual? Terima kasih. From your explanation on 1 John 5:7, this because if we want to preach about the Trinitarian formula, but we don't have enough book which explain to us about textual criticism, how we should deal with this text when we teach the congregation, because we do not have enough material about textual criticism. We do not have a seminarian student. How we explain the Trinitarian formula from 1 John 5:7? I'm not sure how to get those kinds of materials to you. Ya, saya tidak punya sesuatu bagaimana memberikan edisi-edisi Alkitab 1 Yohanes 5:7 ini kepada Ibu. I have written at least 2 articles, in fact 3 articles I think, on 1 John 5:7. Tetapi saya ada tulis 2 atau 3 artikel yang membahas tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. And 2 of these are posted at bible.org. Itu bisa dicari itu tadi dari bible.org. Mungkin kita buka nanti di website itu, lihat artikel 2 atau 3 dari Bapak ini. And Sola Scriptura may be translating them into Indonesian. Jadi mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. To teach the Trinity without this verse. So is the question, can we still teach the Trinity without this verse? No, that's not the question. By listening to this older material, we have the impression that before we are able to preach to the congregation, one of the example is the Trinity doctrine. We must know first all this kind of text variant. So is it possible for those who do not know, no ability to have this kind of text variant, text critique, also can preach the gospel? Is it clear? In other words, if you don't know that this is a textual variant, can you preach the gospel? Yeah, No. that is one of the example. Zach wants to add here. Kalau saya ngerti dengan betul ya pertanyaan Ibu ya, I think the question is
how somebody know that a certain part of the Bible has a textual problem? So how could somebody who doesn't have any textual critics expertise know that a certain part of the Bible has a problem or not a problem? I think you mentioned about the New Testament, the Net Bible and all those things. Yeah, okay. English translations do give textual variants in the margin. Ya, versi-versi Inggris itu ada variannya di garis pinggirnya, di tepinya gitu ya. And the Net Bible has lengthy discussions on textual variants. Dan Net Bible itu mempunyai banyak varian-varian catatan-catatan di note-nya. We discussed, I think, 750 textual problems. Pernah disinggung ada kurang lebih 750 textual problem. And as I've mentioned before, you can get the Net Bible for free at bible.org. Jadi bisa dapat itu Net Bible itu bebas di dalam Bible .org. org. Yeah. You can download it, and it's about 3,000 pages to print. Itu panjang sekali, ada 3.000 halaman. Or you can buy a leather-bound copy. Atau beli yang seperti Pak Profesor Wallace ini. But regardless, the fact is that can help you to see where these textual variants are. Itu kita bisa dapatkan asal usul daripada varian-varian teks itu. Is that? There's not yet, but the Indonesian Bible is being revised, and I understand some of these things will take place in the next revision. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri sesi kali ini ya. Dan maaf waktunya sudah gak cukup lagi Pak ya, maaf. Kita akan mengakhiri sesi ini dan sebentar lagi kita akan makan siang bersama dan kita sebelumnya akan berdoa. Minta tolong Bapak Anton untuk berdoa dan setelah ini ada pengumuman singkat dari panitia. Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa.